Di si Bero, di ste ekipa, ne znam koliko vas ima, ne vidim ništa, tek smo sad krenuli u stvari. Pozdrav Bero, pozdrav ekipa i svi vi koji ćete gledati ovaj live kasnije, jer danas ću malo duže igrat Death Stranding 2 on the beach. Pa ono, zavalite se, uživajte, budite tu u komentarima, tipkajte, evo Bero već krenio tipkat. Da, neću očekivati danas ništa pretjerano puno, ali opet nisam dugo sad streamao, pa ono, možda nas bude malo više, a možda ne. Ali kažem, neću ništa previše očekivati. Jer, da, ovo je jedna od onih igara koju želiš odigrati sam, jel, pa ne želiš se spojlati itd. Tako da, ono. Nadam se da me čuješ, Bero, ja pričam tu ko budala navijena, a... Ne znam uopće me čuješ ili me ne čuješ, ili je li sve okej, ili nije sve okej. Znaš, i da, odmah, na početku live sam da se zahvalim još jednom PlayStationu što su mi poslali igru, ovaj primjerak. I ja, napravit ćemo neki live serijal, vidit ćemo koliko dugo, možda 2-3 epizode, možda cijelu igru preći, iako je velika igra dosta, tako da ne vjerujem da ću cijelu igru preći kroz live serijal, preći ju sam. I kad ju završim, probat ću je završiti prije, možda i napravim neki video, neki svoj video osvrt za ovu igru kao, šta ja mislim o tom, neku, neću reći recenziju, nego neku mini recenziju. Neki video osvrt, doslovno video osvrt u kojem ću reći kako ja vidim igru i šta i kako i zašto. Jel? Na početku ćemo pogledati ovaj Death Stranding recap, jer želim se malo prisjetiti prvog dijela, iako ja prvi dio nisam ni prešao do kraja. Igrao ga jesam, ali nisam ga prešao do kraja. Tako da ono, da. I da, vidiš ovaj logo Death Stranding 2, kak ima ove crte. Znaš koliko, izgubio sam jedno 15-20 minuta života dok sam napravio thumbnail za ovaj live stream, da bude tako slično to Death Stranding, bla bla bla, da piše nešto što ja želim da piše. I da, malo sam se namučio. Tako da, evo, lupi like, bar zbog mog vremena. Spoiler free, kako misliš spoiler free? Ti bi ti htio spoilat malo? Nemoj spoilat ništa, nemoj nikako spoilat. Ali da, bacimo se na ovaj Death Stranding recap, čist da vidimo. Prvi dio vjerovatno će prikazati ono na glavne stvari nekih u 5 minuta. A meni će opet dati više pojma šta je bilo uopće u tom prvom dijelu, jer ga nisam prvog ni prešao do kraja. Poz, smora, opa, moreno, lagano, a? To, evo, like srce, to Genesisu, hvala ti Genesisu na lajku, lupite taj like. Znate, ne gledam 5 minuta. Aha, ti nisi prvi dio isto odigrao, ili? A mislim da neće biti spoilera u tom recapu, da neće tu biti nekih sad velikih spoilera, da će nam prikazati baš ono sve, nego... A ne znam, evo vidit ćemo, kažem, pustit ću nam recap čisto da... Nije još ušlo na red, aha. Hoće, bit će, a? A nisam ništa Bero dirao, to je nešto novo na YouTube-u, to nisam ja dirao ništa, evo, boga mi. YouTube nisam pipnio danas. Što se tiče tog mankija. To je nešto YouTube promijenio. Ja to nisam pipnio. Da. A dobro, ne moramo ono pogledati recap, a? Onda nećemo gledati recap. Ne moramo gledati. Evo. Ne moramo. Mislio sam upalit malo, ali ako će biti stvarno spoilere i to, ja isto prvi dio planiram završiti. Odigrat, ali... Pusti reklama, a ti gledaj. Da. Ali dobra fora, Bero, svaka čast. Ništa, aj prebacit ćemo se sad u ovaj stream mod, tup, ovako. I... Pa nećemo onda gledati recap, a? Nećemo onda gledati recap, ne želim ni ja sebi spoilat neke stvari dok ne odigram naših, ne doživim to sam prvi dio jel do kraja. A ništa, nećemo ništa čekat, subota je navečer, ljeto, ljudi su na moru, ljudi su na kupanju, ljudi su ne znam nija di. Opuštena atmosfera, idemo igrati Death Stranding 2 on the beach, pazi na plaži, hej.
Polačice su u drugom dijelu. A dobro, Genesis, nema veze, nema veze. Kako ću igrat drugi dio? Pa evo, upalit ću, igrat ću. Odigrao sam ja prvi dio, ali ne cijeli, jer nisam ga prešao do kraja. Ali evo, idemo igrat drugi dio. Bero, nemoj filozofirat, molim te previše. Hvala. Ajmo, new game, 3, 4, go. Aha, kaže, this game support auto saving, mada. Drugi dio nije izašao za PC, samo PlayStation. Izaće kasnije, jel, koji sve ostalo. Ćemo igrati a vidi, ne radi mi, zašto mi ne radi analog? Ali čekaj. Znači, imaš story mod, imaš casual mod, normal i brutal. Znači, normal je zapravo high, nije normal. Kako maknut ove... A šta ti sad smeta monkey u chatu? Njemu smeta monkey u chatu. Hoćemo igrat na casual, a? Hoćemo mi casual igrat, da ja ne umirem 1000 puta, jer normal mi nekako se čini baš hard. Normal je normal. Sigurno, neće im biti preteško. Ma da, nije mama pičku rodila, idemo igrat normalno. Start the game at a difficult level, ok. Evo i mene, poštar 2, evo ga. Evo i Bleki isto poštar, i Genesis poštar, i sve poštari. A idem se ja priključiti poštarima sa Sam Bridge Porterom, ili kak se zove, Sam Bridge Porter, odnosno Daryl Dixon ili ti Norman Reedus. Meni je jedan od dražih glumaca, jel? Gameplay recording paused because you entered block scene. What? Moram upisati svoj datum rođenja. 11. Evo, zapamtite ovo da mi možete poslati poklon neki kad mi bude bio rođen. Evo, 29.11. može? Za pol sata ide na New Game i Casual. Ja, moguće, sasvim moguće. Zašto ne? Dobro, je bilo such an fated walk. Dobro, ok, šta je ovo bilo? Zašto je ovo bilo? Aha, dobro, mogu onda tokom igre mogu mijenjati. Dobro, onda ne moram new game. Ok, šta je Dooms? Evo objasnit ću ti, Black Rider ili Genesis? Me čujete dobro, meni mikrofon tu nešto stišan, kao. Nemam pojma. Valjda me dobro čujete, a? Čuje mi Majkić. Valjda me dobro čujete, a? Nemam pojma. Ok, a bang that echoed around the world. Dobro, ne čitat na engleskom, svi znamo da ne znam engleski čitat jako dobro, ali ga razumijem, jel? Tako da ono. Pisao je to u tekstu. Pa vidio sam da je pisalo, da, ali nisam, sad nisam stigao pročitati ovaj tekst zbog Bere, našeg malog Bere. Kaže, since most could neither... Da, ja dok čitam... This becomes isolated and humanity crept towards extinction. Ok. Stavi na hrvatski, bravo! Ej, čekaj malo, pa jel ima hrvatski? Jel ima hrvatski? Ej, pa mora biti ovaj PlayStation igra, mora biti hrvatski. Ja više o tom sam razmišljao kad sam pisao, kad sam radio thumbnail, rekao, napisat ću sve na hrvatskom jer igra je na hrvatskom 100%, ono PlayStation ekskluziva, mora biti na hrvatskom. By the way, dobio sam igru od PlayStation Hrvatska, mora biti na hrvatskom, šalim se, ne mora biti na hrvatskom, ali bi trebalo biti na hrvatskom, jel? Dooms ti onaj koji imaju ability da vidi BT u kratkom, viš, koji je igrao prvi dio? Koji je igrao prvi dio? Ej! Ok. Ej, da, dodao sam gore malo ove ikone od PlayStationa, malo da bude ljepša kamerica, malo da bude sve ona, wow. 11 months later, 11 mjeseci kasnije, kaže. Hoću sad dobiti Sony Interactive. Ali zašto ne mogu, nisam... Jel ima hrvatski, jel zna ko? Vi koji ste igrali, ček moram stišati ovo sranje iza tu da mi ne svijetli toliko u ekran. Tu. Svuda mi svijetli. Ne znam, ljubim daljinski, čekaj, tražim daljinski, čekaj.
Ovako ću mi to stišat malo. Evo ga, normalan Ridus. Ček, sad ću ti provjeriti, aj provjeri dok ja ne dobijem ovdje opciju da odem u settings. Ali ajmo se malo gdje grafici, a? Gledao sam malo recenzije, malo sam čitao, igra bi trebala izgledati predivno. Na PlayStation 5 Pro čak i u performance modu, jer PlayStation 5 Pro ima onaj PSSR koji diže rezoluciju u performance modu, jel, sa većim performansama, boljim FPS-om, bla bla bla, ali kvaliteta ostaje ko u quality modu. Guillermo del Toro, ali koji uvod u igru, wow. Koji uvod u igru, wow. Wow, Margaret Qualley. Margaret Qualleyka. Da, malo sam ranije počeo i rekao, ajde, neću gubiti vrijeme, idemo danas streamat malo duže, malo se više igrat, pa ono, udari po tom lajku, jel? I da, Bero je danas napisao, ono, kad sam ja nastavio u Photoshop da idem nositi pakete, on je napisao Schedule 1 ili Drug Simulator 2. Da, zanimljivo što sam jučer na mail dobio baš Drug Dealer Simulator 2 i za PC, jel? Pa ću to možda sutra streamat, možda vidit ću koliko će me držati ova igra, možda i ovo sutra budem i nastavio igrat. Ali da, Drug Dealer Simulator 2 sam dobio na mail i čekam, idući tjedan bi trebao dobiti onaj DLC, Casino DLC neki za Drug Dealer Simulator. Evo ga, Sam, Norman Reedus. Legenda. A brutalan mi je glumac, ono u Walking Deadu mi je top. Dobro sam pogodio igru koji ćeš igrati. Ne, svaka čast. Baš ono kad sam vidio šta si napisao, rekao, pa je li moguće? Za Schedule 1 čekam još... da malo stišamo igru, a? Ne znam, sam uključio streamer mod, joj, sad ću dobiti copyright možda, ili nešto. Vidi ovo što izgleda lijepo, oštro sve. Tipi topi, a? Vidi ti lijepo što izgleda sve ove planinice. Sad ću morat šetat, ali čekaj da mi idemo options. Imamo mi tu negdje jezik ili nešto tako. Language settings, language. Da imamo tu šta piše. Nema hrvatski jezik. Ima bar da govori hrvatski, ne, i to. Ali nema text language, display language, nema hrvatski, ili ja ne vidim hrvatski, nema hrvatski. Ima nizozemski, i ima čestina, ima Deutsch, ima Italijano, ima Franciso, ima Espanjola, Portugalo, Poljski, sve, ali nema hrvatskog. Jel moguće, a nije dao, Kojima nije dao hrvatski. Da, Kojima nije dao hrvatski. Sad imamo ovdje, sad mi treba tu biti neki streamer mod, nešto, ništa. Ma ništa, kaki streamer mod, nek dobijem copyright, ajde, neće biti prvi put da će mi se stream sprčkat zbog glazbe. I u onom prošlom live isto što smo igrali, ne znam što sam igrao, isto sam dobio copyright, ja poludio. U skamu, ono kad sam igrao skam. I to zašto sam ušao. Da imamo destinaciju. A mogu ići tamo? Ili tamo, tamo moram ići. Dobro. Kada da dođem tamo, Roki? U ovim planinama, alo, pa jeste vi normalni? Čekaj, Normane. Ma može on to proći tu, a? Op! Drž gače, Normane. Jel, ovo izgleda brutalno dobro. To ću ja danas isto na ovom velikom monitoru poslije, možda. Poslije live. Vidjet ćemo dokle ćemo live streamat večeras. Pa dobro, možemo tu malo i brže. Opa, pašćemo. Nećemo, dobro je. Sve ok. Malo je, malo je napeto. Dobro, aj to je početak tutorial, još malo nas igra uvede. Da nas prisjeti kako se hoda. Kaže, finding a safe rutu. Aha. Safe rutu mogu naći, kaže. Tap. Wow. Da, i ovaj Isus, joj, viš mi on meni pokazuje da idem tu. Ovim tipkicama tu do Blooded Bag.
Imamo i ovu kameru, iz drona kameru. To je Unreal Engine 5. Nisam 100% siguran uopće. Nisam uopće 100% siguran, jel Unreal Engine 5 ili njihov neki Kojimin engine ili šta je. Boga mi nisam siguran, evo. Pitaj Google, carry on back, aha, joj, da, joj, ovo kaj moraš stekat stvari. Viš da, to je Kojimin engine, da. Tako da se sjećam na predstavljanju kad je bio Death Stranding 2 da je pisalo da je njihov engine. Evo ga, writer Hideo Kojima Blesik, veliki kralj. A vidi ovo kako fora što možeš ovak dići kameru kao. Ali da, šteta što nema hrvatski... Šteta što nema hrvatski jezik, baš sam očekivao da ima hrvatski. Kenji Yamo i Shuyo Murata. Sad kad spominjem njih, tu te neke Kineze, Koreance, Japance, šta su više, jeste pogledali Squid Game, treći u finalnu sezonu, izašla je jučer. Sve ja promašio ovo ili ja trebam ići tu gore stvarno? Oho, ima tu nekog i skakanja. Joshi Shikawaka. Shikakawa! Joshi Shikakawa, ma brat. Joshi. Ja idem dobro uopće. Da, vidi, ja moram otići tamo. Zašto ne bi sad došao tu popr pečke? Neće sam moći popet, a? Prilike. Aha, nemaš vremena. Moj bero. A vidi ovaj prizor kak je dobar. Idemo kao prije nek što padne mrak, moramo doći kući, moramo požurit. To nam kaže Norman. Oho, kak sad? Odade, a? Oho. Opa, nemoj past. Šta je, Roki? Jesi pao malo? O šta ra? Moram pogledat Lu. A ovo je igra tijela, da ja. Šta je Lu? Si dobro? Ej. Bebisone. Ti moraš ovak. Dobre, smirili smo je barać. Bacam dijete, bog te po... To, limunica. Op, dobro, prošao je, vidi ga kako skače lik. Vidite lika šta radi. Jump all around. Idemo gore, a? Frizerski salon. Koliko reklama, ako mi lupi copyrighta, ti toliko reklama pogledao. To je onda strašno već. Di meni ovo? Vidi ti di je to tamo? Što oni očekuju, di ću ja sad tu dole da idem? Oko da igram onaj Baby Steps. Isto nova igra. A više od dole mi kaže da mi nije pametno otići dole tu. A di bi ti da ja odem? Ak nije tu pametno kao. Se spustiti. A nišam onda tu pa u ovome tu gore pa ćemo vidjeti di ćemo doći. Treba vidjeti tamo dole neki paket, tam bi se trebao spustiti dole. Če ja mogu tu otklizat sam dole? Ajde, Roki. Ajde, ma možeš ti to. Ajde da možeš. A može on to. Pick up. Oho, kristal sam pokupio neki.
Kiral kristal. Ovi crveni X-evi tu da teren nije baš najbolji. Da ne možeš ići po tom terenu. Mislim, možeš ti ići, ali ćeš najvjerojatnije past. Više ovo tu što je grbavo kao. Šta je CG? Što je CG? Di ti piše CG? Šta piše CG? Akio Sakamoto. Sad imamo ove ljestve kao. Dobro, ljestve mi sad ne trebaju još, ali kad mi budu trebale, mogu ih otvoriti s ovime. Uzeti ih i onda ih staviti tamo. Dobro, ali ne treba mi to sad. Valjda. Šta je ovdje? Aha, ubio sam... Čekaj, di su? Aha, evo ih. Čekaj, šta mi pričam sad? Otvorim njih? Aha, blood level mi je maksimum. Aha. Zato ne mogu. A mogu i kao te kripto bajce pojest. Nekad, ono naš. Ali sad trenutno mi je level maksu, pa... u stvari level health na maksu, pa mi ne treba sad oni. Nisu im baš toliko sigurni. Di bi ja tam trebao ići? A zašto se ne mogu tu popet preko negdje, a? Vjerojatno ću morat, sad sam dobio ljestve. Morat vjerojatno tu preko te planine se popet ili nešto, a? Ma nema šanse tu. Ili tu gore pa tamo, ali gdje mi tu što ima tu? Evo, kiša počinje. Joj, kuku, lele, ja sam se došao krivo. Aj trči, Roki. Trči, Normane, Porteru, Sam. Ej, ovdje ima ljestve neke. Viš po tim ljestvama gore. Ajde, popni se na te ljestve. A, vidi, imaš ljestve, ono, same se miču. Op. A koji put do kuće, a? Kaki put do kuće, bratima? Ovo je čudo koji put imamo do kuće. Di nam je put, di nam je kuća tamo? Ne, tamo nam je kuća. 500 metara. A Roki, ja sam možda mogao ići tamo okolo, pa tam doći. Nego ići tu, po planini ovoj, a? Meni se čini da sad treba ići od tamo. Nekako, poz, di si, gremi, ne mogu sad čitati komentar. Sorry prijatelji, ali poz i tebi, pozdrav. Ekipa, svi koji ste ušli, lupite like i pišite u chatu slobodno. Tipkajte. Jeste igrali prvi dio, kako vam je bio prvi dio? Igrate dvojku, di ste došli u dvojici? Lakše ti je po planini, lakše mi je. A, Gabi, di si Gabi, joj, dok ja popamtim sve tvoje te akaunte i nikove. Znaš, to mi je naš, ja sam mislio... A, jaki vjetar. A zašto bi se ovdje mogao spustiti sad? Koliko si Black odigrao? Di si stao? Blacksone. Idemo ovdje lagano. Ma laganica ovdje. Ajde, ima kamenja dole, ali neće valjda pas, nije valjda toliko smotan lik. Ali vidi animacije noge i vidi grafiku što izgleda zapravo. Stvarno igra izgleda jako lijepo. I radi brutalno dobro na PlayStation 5 Pro, tako da ono... Zašto GTA 6 ne bi mogu raditi u 60 FPS-a? Hej, zašto? Vidim jako puno ljudi pišu, u stvari to još nije nigdje potvrđeno, ništa se to ne zna. Kao da će GTA 6 na PlayStation 5 Pro raditi u maksimum 30 FPS-a, da neće moći ići u 60, bla bla bla. Ali zašto? Mislim, znaš ono, čega? Ne kužim zašto toliko... Mislim, vjerovatno je da će to tako biti, pa će nam onda izbaciti PlayStation 6, pa će morat kupiti PlayStation 6 da bi mogli igrati u GTA 6 u više FPS-a, bla bla bla, ko što je bilo i sa peticom. I sa GTA peticom zapravo
Ej, di, ja sam se izgubio. Nisam se izgubio, idem ja dobro. Idem ja dobro, a? Ok, Bero, ne, stoji. Znam ja to sve, ne moraš ti meni govorit takve gluposti. Zašto mora, ali naš... I Death Stranding 2 je open world igra koja ima jako puno toga za renderirati i jako puno toga za... procesirat naš, sve to. Ali nije istina da... Oho, ej, šta ko stoji? Alo? Ne, što je ovo? O, dobro večer, Crowley, di si legendo? Di si Crowley? Ej, viš, sad mi je restore blood levels, sad moram restore blood levels, kako ono? Ovako, pa odemo ovo, pa... Ali blood level mi je na maksimumu, ej. Ano, mogu blood bag uzeti ili šta? Šta se ja sad napravio, uzeo sam blood bag neki. What? Ali u biti, četvrtom centru safe house, opa, nice. Ma Bero, nemaš drveće, kak da nemaš drveće, joj jebote drveće, ti meni drveće spominješ i neke NPC-eve i aute i wow. Nije istina da PlayStation 5 Pro to neće moći gurat u 60 FPS-a, nemoj, molim te, da idem u tom smjeru. Evo igram, danas sam upalio Spider-mana dvojku koja izgleda brutalno dobro na PlayStation 5 Pro i radi u 120 Hz, u 120 FPS-a, dobro na malo izgubiš quality, ali u 60 FPS-a u quality modu radi brutalno, izgleda brutalno. Pun grad, puno NPC-a, puno auta, znaš, ok, GTA 6 je GTA 6, to će izgledat, wow, sigurno, ali nemoj mi govoriti da to ne možeš terat u... Ali dobro, nebitno uopće. Imaš dreva samo, ne sekiraj se, bit će dio mase i love predivno. Stvar? Šta? A čekaj, šta je bilo s ovim tu paucima? Ko su ti pauci? Zašto oni mene napali tako? Koji je njima vrag? Evo, we made it. Evo viš, uspjeli smo bebice naša. Kak se zove bebica? Luna? Beba Luno, minus 61 wood kid. Wow. A mi živimo u špiljici, joj, cool. Evo nam i pre cast scene, ej, čekao sam u cast scenu neku dobru. U stvari ne neku dobru, nego neku prvu cast scenu. Joj, ovih se Isusa sjećam. Kako ja lupim ono screenshot ovako? Ne, ovako. Da, s trojkom lupimo screenshot, dobro je. Morat ću malo screenshotove vatat ovdje. Čisto ono malo da uvatimo. Sad ne, pa screenshotat ću na Sony. Uglavnom ekipa šta ima, koliko smo lajkova, mislim tek smo krenuli igra pa streamat u stvari. Ovo čisto vidimo, tek smo na 6 lajkova, s 8 u live-u. Ej ljudi, pa daj pukni taj like. Pukni taj like. Toliki problem, jel? Valjda. Little nums, vidi ga. Casting direktor Hideo Kojima. Da, i u dvojici imamo jako puno auta i vozila. Dobro, ne auta, klasičnih auta, ali ovakvih nekih čudnih bicikala. Ali ima i neki kombija i svega što sam vidio do sad.
I da, nećemo morati kao u prvom dijelu većinu toga nosit, jel? Pješke. Moći sjesti u autić, ali da, danas sam čuo i Black Rider mi je rekao da je ostao bio bez goriva na pol puta, pa je opet morao ići pješke. Pol puta, jel? To je zanimljivo, to je zanimljivo. Aha, baterije, nije gorivo, da, baterije. Neki električni, a? Evo neko nam dolazi, neki intruder. Ovak meni ovi alertsi zvone. Tak, to neka sirena. Neki alertsi, ne svi, ali neki. Progledam jel u igri ili mi je na ovu besu nešto iskočilo, ali nije ništa. Ali da, onda sam skontao da ona... Idem zapalit. Ajde, Bleki, ajde Laganini, ko je? Maldini, brat. Uzder, vidi stavom, bog te, brat. Kaki kralj. Pa to si ti, ona je bila u prvom dijelu. Kako je se ne sjećaš? Ja se sjećam, bog te. Ma nemoj, i šta kao, šuti. Neću još niš iz igre. Stvarno? Se niš ne čuje iz igre ekipa ili Bleki halira? Niko niš nije rekao, znači meni je Elgato uključen input od igre. Trebalo bi biti vama. Isto, zvuk iz igre. Ne čuje se ništa. Oj ljudi, pa šta ne kažete da se ništa ne čuje? Aha, aj čekaj da popravimo to, Čekaj, molim te, čekaj sekundu jednu da popravimo. Elgato input. Joj, znam šta je bilo. Aj sad, sad čuje. My jumping days are behind me. Overdoing it left me with some kind of syndrome. They call it jump shock. Sad se čuje, sad se ja gledam na svom mobitelu, jel se čuje. You care for a drink? Da, znaš šta je, kad sam snimao neki dan video, onaj rematch, sam morao isključiti audio traku jedan. U stvari, zbog premijera prvo ja sebi stavim u dvije različite trake, jel? U jednoj traci da mi bude glas, mikrofon, a u drugoj traci da mi bude igra. I to sam bio isključio, sad sam zaboravio. Šta nije niko ništa rekao, jebate vi tu bez zvuka. Gledate, moj live stream. Hej, ljudi, pukni like, alo. Ej, daj, sad ću si uključiti još i recording. Pa nek se i snima, šta? Nek se i snima stream. Di si, Kristijane, Kiki, Kris, Ljudino? Kak si, Kiki? Sam, you brought America together. Helped it be reborn as the UCA. Istina, Bleki, jedin si tu. Šta je, Kiki? Kak si sad razbolio? Jebe mu, Miša. Kako i zašto, Kiki? I'm afraid that Death Stranding is far from over. Humanity is still in danger. Still on the brink of extinction. Don't act like you don't see it. Ajoj! Treba si Kiki bez gača, onda se ne bi razbolio. Tak ja. Bridges no longer oversees the distribution network. They withdrew once things were up and running. So your friends and co-workers all went their separate ways. And that's not all. Die Hard Man is not the president of the UCA anymore. Nije više predsjednik. In case you're wondering who's handling distribution now, A Pass 4000 has revolutionized the whole process. It utilizes the chiral network to manage
and carry out deliveries. A, neko drugi dostavlja With sad. network coverage, there's no need to rely on human porters anymore. Pa to Kiki, znaš. Pokažeš muda. Još ak se istetovirao ko ja rana muda. So after I Budeš closed mudar. up shop, Pss. I went and started a new Ništa ti ne group, može preklada. one that handles work in regions outside the UCA. We decided to call ourselves Drawbridge, and we still require the services of human porters that can work outside the network, Mi je ovaj glavni label. preferably ones with dudes Evo ovaj who can counter. sense Taj counter BTs. ćemo maknuti gore da mi ne stoji. To ne živite. Sam, I'm asking you to go to Mexico to extend the chiral network to the south, just like you did when you went out west. You're asking, or is this coming from the UCA? Both. The UCA came to Drawbridge, and now I'm coming to A you. dok oni pričaju, želim sam nešto provat. So, Ako imam tu. what do you say? Ovo? Čekaj, dok, what you see? Why me? Why me? Ajde malo odužimo priču. Sve napravom. Seriously, why me? Ovaj logo ubaci gore. There are several reasons I thought of Isto you da for to this nešto job. gore bude. Fuck. Deadman, for one. He's currently working at a lab in southern Mexico. I don't know the details, but the research they're conducting there is important. Very important. And there are certain things he'd like to tell you in person. Šta kaže? That was one reason you got more. I do. And this one's serious. There is some BT territory near that lab I mentioned. They monitor the chiralium levels, and recently they've observed unusual activity. The cause is still unclear, but they seem to think there's a good chance a massive BT is headed their way. And if they're right, then I want you there, ready to kill it before it kills them. Don't forget, Sam. You were the first person in the world to ever take out a BT. A to tak ide. Ajde, imamo BT-a ovdje. Mexico has no shortage of bleached things. Mexico! Spirits of the dead washed up from the other side were stranded there just like everywhere else. Any human corpse that hasn't been properly disposed of will become a BT. And any living human that comes into contact with a BT will get dragged into the depths of the tar. Uuuu. Giant BTs can and will emerge from Ali the tar. moraš nositi japanke kad ideš na plažu ovu. Gdje su i And if they BT-evi. succeed in consuming a living human being, they'll trigger a void pa to, out, destroy Bleki, to. everything nearby in a massive explosion. Ne, u pijami spavat, valjda. Several Mexican cities were wiped off the map in this way. The survivors have since become divided and isolated. As most people cannot see BTs, they live in fear of them, and that fear has made them too terrified to venture outside. What's a state? Evo state koji je. Chiralium contamination Koje je stanje ovoga Some okruženja? areas have it worse than anything you experienced back in the UCA. The timefall storms are growing more intense as well. And, as you can imagine, everything in their path is subject to temporal acceleration. Objects and structures degrade rapidly, while animals and humans grow old and frail in the blink of an eye. Timefall often precedes the appearance of BTs there too. So you should do everything you can to stay out of it as much as possible. There are many other dangers though. The rivers can flood in an instant, and earthquakes happen daily. Super, imamo i potrese, super. Ajde da minju nešto pitamo sad malo. Guess that makes sense. But something's still bugging me. What? All this talk about extending the network into Mexico. Isn't the UCA basically expanding their territory?
Taking control, claiming it for their own. Sam, it's not like that. They're not trying to take over the world. They just want to link up new areas with the chiral network. Like the internet before the Death Stranding. Public infrastructure to connect people. Which is why, instead of turning to an established government agency like Bridges, the UCA contracted a private organization, like ours, who then decided... That's this more. Ha, to mogu čitat. Corpse. Mogu čitat o svima kao. Evo ga, Dooms. UCA. United Cities of America. Aha. Aha. employ the Aha, services aha, aha. of a UCA freelancer kao like United yourself. City of America. Okay. Okay, So okay. please, Sam, won't you help us out? Naravno ćemo pomoći. A vi možete reći kao neću. Vjerovatno sam moću da neću, kao da bi me onda ona nagovarala i onda bi opet morao. So you'll do it? 100%, ne, to sam tak sad kao. What about Lou, though? Kiki, moj Kiki. Dobro, nisi zaspu pod klimom, ne? It's not like I can take my kid with me. Aj, kad je prozor otvoren, pa to kao svježi zrak. If I do this, can you hold the fort for me while I'm gone? Play babysitter? Babysitter. We're inside the network. There's a child care app I can use. It'll be fine. The lab is only a few days away. No ima 4 ruke. I promise he'll be back before you know Sorry, it. 4 dlana. Link up the region as you head south, and come home safe. We'll be waiting. A dugo nismo dobili neki veći AAA naslov. Koji je ono... Mislim od PlayStation bar, jel? Ali nam sad dolazi i Mafija nova i Ghost of Yoti i Major. Lijepo vrijeme za biti gamer. Rukavice što je služe, pa njoj drže joj tu kao da ne udiše ono valjda. Ne znam. I pokazuje thumbs up, kao da lupiš like, znaš, lupi like, tako ona. Ko bi ja sve mogu nabaviti rukavicu, ako tu kad neko uđe na live, ona mu kao lupi like, ta rukavica ogrođa, cak. Da, bilo bi zanimljivo. Go on. Slide it on your thumb. Like a ring? Try sticking your thumb out, like you're giving me a like. Evo, like you. Evo like. Access your ring terminal to view the map. Da. From here you can check order details as well as the cargo for delivery. Now Jesus. then, let's review the mission that you'll be undertaking on behalf of Drawbridge. Your destination is a research lab in southern Mexico. When you arrive, you'll need to use the Cupid to connect it to the chiral network. Chiral communication utilizes the beach, where time barely passes. Using the Cupid in conjunction with a delivery terminal will allow us to initiate a zero-time massive data transmission. But because of the distance, it's not feasible to head straight to the lab to establish a connection. You'll need to use the way stations to extend network coverage until you're close enough to get the lab online. Your first stop is C1, Ciudad Nuda del Norte. Bring them a delivery and welcome them into the network. Improper corpse disposal remains a serious problem in Mexico. With every additional corpse that spawns a BT, the risk of a void out grows even higher. C1 in particular is struggling to handle this issue. But once they're online, we can give them the technology they need to address the situation.
Why don't you take a look at the cargo you're carrying by opening the menu? Ajde. You can access useful information about your deliveries via your ring terminal. To review the cargo currently in your possession, select Cargo Management. This is the cargo you'll need to deliver. Be sure to get it to its destination in one piece. It's an excellent idea to place the most important cargo in your backpack. We've given you some additional equipment. It can be carried in pouches or in special hooks, just like cargo. All these weapons can be used to incapacitate humans without killing them. So there is no need to worry about causing a void out. Be sure to weigh your various options as you load up. Da, znači ovo mi je glavna stvar koju moram nositi, a ovo su ostale kao stvari koje su tu, jel? Dobro, i šta sad? Aha, sad moram kao narediti. Pa dobro, ovo ćemo držati u backpacku. I ovo ćemo držati u backpacku. Tulurek, tulurek. A mogu ih staviti kao unutra, mogu ih staviti na tulurek. Aj tako ćemo probati, ovo ćemo staviti u backpack. Ovo u backpack. I assault rifle is... Return to the menu when everything looks good to go. Finally, before heading out, make sure to plot your delivery route. Return to the map. See your destination? There's a river you'll need to cross to get there. Evo vidi tamo neka glava There are bandits in pusturska. the area too. Nešto Armed će groups tam that have biti. attacked borders in the past. Think about what route you might take from your current location. Ja braći išao okolo. Dobro. Aha, place marker. Draw. Šta je ovdje? Šta je ovo? Deep river kao. Aha. Aha, ja bi trebao... A dobro, ićemo ovdje. When you plot a route on the map, you'll see what hazards you may run into along the way. You can face these challenges head on, or try to find a way around them. Dobro. A dobro, iću pored toga, šta bok, tako da moram ići na to. Tu. Pa ćemo onda tu. Idemo uz rijeku tu. Da, sam što mi je onda ovdje problem veliki, a? Tu doći. Pa onda tu gore se popet nekako. Pa tu nekako otići. Pa tu. Tu. I tu. Evo ga. I dobro, i šta sad hoćeš? Moram i dalje praviti rutu, pa tu ne vidim šta je. Ajmo reći tu da idemo. Tu. A ne, to je custom mark, to makni to. To makni, dobro. What? Aha, ok. Zazvonilo mi. Latest model Cupid. Just completed. Latest model We Cupid. decided to put a hold on network expansion until it was ready to go. Like last time, you'll be using it to welcome people into a whole new world. Ja, dobili smo like. It won't be any harder than before either. The chiral network terminals are ready and waiting. Bridges saw to that. Emily's expedition split into two groups midway. The first continued west, while the second cut south into Mexico. But again, they were only able to lay the groundwork. Until you bring those terminals online with the Cupid, the network can't grow. Vidi ovog malog, crva, evo. Hoćeš ga pojesti? Hungry? No. Ma! Pa daj, ljudi. No more baby food for you. The
Let you get fragile any trouble, I'm gone. Ali uvod je top, znači ovaj prvi koliko streamam pol sata, 40 minuta, dobra, pol sata igram cca 40 minuta, može malo manje jer smo ono imali uvod mali, ovo ono i zasad stvarno uvod onak atmosferičan jako, baš ono top. Što bi očekivao od Kojime i od Death Strandinga, Norman Radiusa i cijele ekipe koja stoji, Kojima Production. Jel idemo Normane? Dobro, imamo rutu, to je bitno. Ko da gledaš film, seriju, baš. Kiki, jesi gledao ovaj Squid Game novi? Sad si na bolovanju, sad možeš pogledati Squid Game Final Season. Alright, let's get this done. Koja grafika? Je da, grafika je brutalna, stvarno su se utrudili. Dobro, ja ne moram sad pratiti baš tu rutu, ja mogu ići kak ja hoću dade, jel? Mogu ići dade ovako, tup, vidi ga. Kada trenira nogomet pa radi ono, op. Cargo scanner, mogu tepniti i onda mi on pokaže kao di bi trebao tamo negdje ići, dobro. Ništa, onda ovako. Dobro, ja sam malo tu rutu ocrto, malo ovako čudnikavo, ali dobro, ne vez. Šta je ovo? Ovo je neki kargo koji mogu još ponijeti sa sobom. Practice using weapon. A ledar imamo. Vidim ledar što drži ko strojnicu. Kak je kralj. Vidimo. Od iste macani došao paket ljestava. Dobro, došle ljestve. Vidi ga kora, stvarno kora machine gun drži. I možeš aim s tim raditi, šta? Da vidimo kako oružje neko izvadim van. Gore su mi oružja. Gore? Vidi imamo assault vidi puće. Assault rifle mi daj. Opa! Da, dugo nisi držao gun, prijatelj moj. Vidi ga što je lud ovaj Norman Radius. Ili ti ga gospodin Daryl Dixon. Ekipa like, lupi, idemo. Fire, ćemo pucat malo po ovim kaktusima, da on ima fizika kakve i ima normalno fizika. Ko u Battlefieldu. Jel, dobar je osjećaj pucat. Mogu reći, lagano. Aj spremi, to. Ej, sviđa mi se, znači igra max. Vidjet ćemo napraviti live serijal pa preći igru do kraja, mislim igra je dosta dugačka tako da ne vjerujem baš da ću stići kroz live-ove, cijelu igru preći. Definitivno ću ja preći. I kad ju pređem onda ću preći prvi dio, namjerno. Pošto prvi dio nisam završio nikad do kraja. Kad završim ovaj drugi dio ću preći prvi dio. Ali da, izlazi nam dosta novih igara sad ovih par mjeseci. Pa ne znam baš koliko ću stići prvi dio odmah odigrati, ali ono. Bitno da mi dvojku završimo. Ali igra izgleda bolesno dobro. Daryl Dixon, gospodin čovjek. Što ovdje imamo? Što je ovo capture? Aha, da, to su ovi kriptobajci što ih mogu uzeti i onda s tim vratimo health, jel? A više sam tamo stavio tu nešto okolo i to zbog ovog tu. Zašto je tu kao Deep River nešto pisalo. Ha, da, s ovim izvadim, dobro, ako držim dugo, da, onda mogu. Dobro, i sad di mi je taj CryptoBytes. To ne vidim kak. To je ovo. Aha, blood level at maximum, dobro. To mi ne treba onda sad. Ništa, idemo laganica. Dobro, ovo je, kažem, početak igre još nema tih teških stvari, ali mislim, koliko sam uspio pročitati kroz recenzije, da je Death Stranding 2 dosta lakši nego prvi dio što se tiče tog penjanja, nošenja paketa. Što je ono, vatromet tamo neki? Vidite? Tih nošenja paketa jer su dodali neka prijevozna sredstva, pa ono, ne moraš sve pješke raditi. Šta je ovo? To je neki... Aha, to je kristal, da, to je kristal. Ali evo, saznali smo od Black Ridera danas isto u live-u je rekao da ti auti imaju bateriju, znači električni su.
i onda ti auti normalno ostanu bez baterije, isprazne se pa moraš ići pješke opet, tako da jebi ga. Jel, koliko dobro teksture izgledaju na ovim kamenjima, na ovim planinama, tu na ovom, tu šta god je to. Bolesno dobro, vidi dole grad ovaj, wow, wow, ovo je izgled bolesno. Dobro, ajde neću toliko pričati o grafici, jel? Ali da, igra izgleda stvarno, wow. Ko su ovi neki, joj, zato imam puške, zato imam te puške i to. Ja njih morat rokat puškama. Da imamo, koliko mi lajkova imamo? Ma joj, tek smo nosili lajkova. Ajmo ekipice po lajkić svako. I stičemo do neba. Ne znam što se ti reći. Kompas mod imam. A mogu ovako. I mogu gledat da bi tamo trebao zapravo ići. Tam sam si stavio neku custom rutu, tamo isto. A ne bi trebao ići dole, a ove poubijat malo, a? Mogu ovako ući u ovaj mod i ono malo vidjeti njih. Bandit. Lik je bandit neki. Tamo isto neki bandit, a? Vidi tamo još jedan bandit. Ili još jedan bandit ovdje. Ja bi se baš pofajtao s njima. Malo da imamo kak radi, kak ima taj kombat sustav, kak se to rokanje, pucanje i to me zanima. Dobro, viš. Kako se na sebi rutu stavio, a? Jesam ovo organizirao, majko. Pa di da ja tu sad siđem dole, ljudi. Ja moram ići okolo oko. Da, mapa zna prevariti, jel? Ja sam sebi stavio rutu tu kao malaganica, tu siđeš dole, prođeš ovdje i pa ti si tamo. Aha, vraga malo. Kako da odem gore? Ne mogu otići gore baš. Mogu bi ako stavim one ljestve, ali ne znam, te ljestve ako stavim mi onda te ljestve ostanu tamo. Šta ako sistem ovo? Sign menu, mogu neki sign raditi, šta? Dobra, i to ćemo kasnije, to sam sad vidio dole neki smajlić, gledam šta je ovo. Aj čučni malo ovdje. Viš, ja bi sad tu gore kao trebao se pokagrat, tu gore popnem, vrak ti mater. A niš, ajmo... Mislim, ne bojim se otići dole i početi pucat po ima. Ali... ima making use of tail grass, da, znao sam da ima to, dobro. Ja izvadim kljucu, ja sad ovog turu oknem u glavicu, hoće biti puno problema. Znaš. Ne znam koga će biti problema. O, di si Dražene! Kako ste? Evo, dobro smo, kako si ti? Dražene. Pozdrav, legendo. Puknite like, evo. To bi te molio i napišem kako si, šta ima kod tebe, jel radiš, slobodan, šta si, di si. Da, nećemo riskirati, ajde, jer čini mi se, imam neki dojam da ako zapucam da će ovi mene napast i da bi mogao izgubiti kargo taj koji nosimo i da bi tu moglo biti problema, a? Radi se, ajde dobro, onda radi, gledaj i uživaj u Death Stranding 2 grafici, jer igra je bila stvarno jako lijepo, impresivno. Produženi radni vikend. Još je bolja grafika, da, izgubi se zbog kompresije, kompresije YouTube-a i to sve, pa tu se izgubi dosta i još je ovo sad pass through kroz capture card, Elgato, tako da ni meni ovdje nije full dojam jer ja isto gubim malo taj pass through kroz Elgato capture card, jer ali kad budem igrao, mislim igrao sam jučer malo na ovom velikom monitoru bez capture carda, da, izgleda još ljepše, ali kažem i ovo ovako izgleda topova. Tamo neka oluja, a, pješčana olujica, super, da mi vidimo di mi moramo ići. Ja bi trebao, tamo sam si naredio i tamo sam si naredio, super čato to, tak. Super čato to, tak, evo. Lijepo sam ja sebi označio u ruticu ovdje, bravo, Toni, bistar si, jako si bistar, jako. Da mogu ovdje se dole spustiti nekako, može ovako držati ovo. I tu se nekako ovako izmigvoljit, može imati sreće malo da ne padnemo malo, a? Dobro si, Normane. Preživio, dobre, gdje popio još ovog tu? Ne znam za šta služi taj, gdje Bleki napiši za šta služi ti kristali. I šta je 62 CG, je li to kao... Ne znam, kaj je to, CG. Aha, to malo prije Bero pitao šta je CG. Ja nisam uopće skušao da piše CG. Tam su oni neprijatelji, dobro.
svi malo ovdje prešuljati onda. Da se ovim ne vide. Da, i meni je zapravo ruta tamo negdje, u stvari ne, tamo. Tamo mi je glavna ruta. Da, tamo bi trebao doći. Ko šeće to? Ej, kuda je neko šetao pored mene? To nije BT-evi. Nije isto, BT-evi. BT-evi ne bi trebali tak se čuti tak šeta pored mene, ja mislim. Ja se zahalirao možda. A možda je neko od ovih bandita došao ovdje malo vidjeti šta ima. A jako sumnjam. Ajmo mi malo opa, jednog bandita mi još jedan. Ej. Opa, ima i ovoga Call of Duty, jel? Mislim, Call of Duty u svakoj dobroj pucači danas imaš taj slide mehaniku. Op. Nisi ništa vidio. Jo, enemy spotted you. Ali mogu leći dole na pod? A mogu ovak staviti ruku na usta da me ne čuje. Ajmo probat. Dobili smo slow-mo neki. Čemu slow-mo? Dobili sam slow-mo i roknio sam lika, a? Ali ona je nešto bila rekla, Fragile, da te metke koje ja imam, stvar tu pušku i te metke, da nisu, da ga ne ubije, više on se spava. On se spava, on nije umro, to ga ne ubije kao. Wow, I don't know. Si uključio reklame? Ej, pa jesam, da, mislim da će biti već copyright. Tako da, džaba tih reklama. Ali dobro, ne znam. Možda mi nije copyright ulupio zbog glazbe, ali možda je, vidit ćemo. Poslije live-a. Ali evo i prošli live, ono kad sam skam igrao. Bilo dosta ljudi, bilo dosta pregleda i dosta reklama i super sve. I onda odjedanput samo bam! Neki copyright mi se dogodio i ode YouTube monetizacija. Frapcu. Ja mogu govoriti kak... Ne, kom si ti doreža si right here, majmune jedan. Nisam to htio napraviti. Cargo management. Dobro, nisam htio cargo management. O, budale, on se dere, kao tu sam. Ti si, tu si. Kako da otvorim mapu? Pa to sam htio. Oj, lele, kako dobra mapa je. Ora, vidi, ja sam ovo je kao Sam. To sam ja kao. Dobro, di bi ja trebao ići? Aha, da, ovdje smo prošli, dobro, da. Ja bi trebao doći, ovdje je jedan custom marker taj. I zapravo ovdje mi je kao destinacija neka. Point of interest. Znači, trebao bi preći. Znači si pokazao tam zap. Trebao bi preći preko tog mosta. Trebao bi preko tog mosta svakako otići. What? What? Ko me vidi? Šta je ono? Neki robot ide. Biješ bol, te ubio neki robot ide. Smog sakrit negdje. Će bi ga skenirat? Neće. Neki robot vrči tamo. Mogu ići ovdje preko, mogu? Ovdje preko može. Ne popni se, Sam. Aha, ima previše stvari, možda ne može. Climb. To, ajde. Dobre, prešli. Šta je sa... Aha, možete i kockom kao climb skočit. Ja te slušam i gledam, to. Možeš sa kockom skočit, a možeš sa X-om isto tako skočit. Ali baš ima climb mehanika sa kockom. Se spremi oružje, ajde. Vidi ga. Wow, strong winds. Moram držat sad ovo. Ušao sam u oluju. Opa! Čekaj, pa gdje je meni taj?
Point of interest. Jesam ja to promašio? Pa de? Remove marker, ajde. A, ovdje je point of interest, ja sam to prošao. What? A jel moguće sam ja prošao to? A, evo ga tamo. A ovdje je oluja, ali kad pređeš ovdje nije više. A je, i tu je oluja, sad što tu network spojen, taj neki. Dobro, treba otići tamo, šta? Treba mi vidimo gdje je taj point of interest. A nema ga. A iza mene je kao. Aha, border bridges, aha, ma to je samo bridge, taj mutavi, joj, dobro, to mi nije bitno uopće. Ja zapravo trebam otići kroz ovdje, da. Ma onda, laganini. A jel mi ima logike stavljati uopće te? Dobra, sad se ovdje malo smirio, sad idemo nas. Da, malo sam zahalirao jer da sam nešto prošao što nisam trebao proći. Da, moram ovdje proći sad kroz sus oluju. Da smo se diskonektali sa tog interneta, njihovog networka, mreže, šta god. Sam bi trebao protrčati ovaj most, jer taj most je kao tu opasan. Valjda neće biti svuda ovakva oluja. What? Ovo neće mene udariti. Aha, moram se sakrit negdje. Opa, aj tu uđi unutra, tu negdje mogu ući. Ovako se sakrit kao od snažnih vjetrova se može ovako sakrit malo. Taman malo da preraknem ovo tokom vodice. Imamo sve police, jel? Rakice. Dobro. Hajde mi vidimo sad ono di smo i šta su. Znači mi smo tu. Ma joj, vidite koliko ja tu moram hodati još. Znači sam ravno kako sad stojim sam bi ravno trebao ići. Dakle ni ne moram stavljati markere neke. I ako više ovdje je sad grbav neki teren, ko zna šta je tu. Ajde označit ću si ja marker ovdje ovako. Tu. Pa ovdje. I onda ovdje. To ću ja tako sad staviti, kao ja ću to moći kao. Znači, bez problema. Ja ne vidim tam marker, di mi je? Ajde ga tamo. Da, ovi vjetrovi su baš ono, bura lagana bura. Crveni metro alarm se upali opet. Ovdje je neka security kamera tamo. Ajmo mi tamo lijevo. Kako sam sem, brate moj. Što je ovdje? Ha, mogu uzeti ove. Znači ovdje je prvi ovaj. Prvi marker smo ričali. Alto. A vi kako se pijesak nakupio na ovome što nosimo, jel? Ovu torbu i to. Kako se nakupilo i pijeska i svega gore. Mogu ovdje ući malo se skloniti od nevremena. Nekog nazvat mamu kuć. Čiji da vidimo kak je kod njih vrijeme. Jel kiša pada, jel nećava je. Šta se dovede? Dobro ništa, ajmo mi lagano dalje. Ustani se i gas. Ajmo, sve moći ti to, pa ti si jako momak. Gotovo, riješeno, dobro, riješila se. Maknila se ova glupa oluja. Sad imamo vodu, sad ćemo se malo oprat. Da, ovo je namjerno napravio.
I kako je bijel lik, znači koliko vidio brada, kosa, sve mu pobijelilo od prašine, od svega, znači bolesni detalji. Ali da, sad kad uđemo, time to shine, sad ćemo se malo okupat. Moram držati balans. Ček da vidim sad donji dio, vi kakvi donji dio, ovo je baš ono, brutalno, dobro, evo dolje. Ali se možeš malo se umoči Roki. Try standing still, kaže. Nekako da se držimo da me voda ne odnese, jel? Da sam se pustio, voda bi me odnijela, preokrenio bi se, ali bi se onda bar ukupao cijeli. Sam mogu kako oprat glavu neko. Aj skoči na glavu. Dobra, nemoj, aj, idemo dalje. Idemo biti polubijeli lik. Gdje smo sad? Šta smo sad? Gdje nam je ovo? Grafika, da, grafika je stvarno to. I ovo što je Bleki rekao, znaš, ono, kompresija YouTube-a i svega toga još malo ubije koliko je grafika zapravo dobra. Ovdje imamo još jedan taj kristal. Da ne znam čemu ovo služi, Bleki mi neće reći čemu služi kristali. Namjerno. Sad je to tu di ja trebam ići, uspjeli smo doći ovdje, ma top. Sad vjerovatno sam mogao putem još pokupiti koji paket, a da imam više paketa na leđima i to. Nema veze. Claudio Nudo del Norte C1. Ovo, dobili smo skills. Aha, ne smijem koristiti oružje unutra ili će me ubiti. Neću koristiti oružje. Da bi ja trebao se zapakirati ovu pušku. Ja dobio sam poruku, don't worry Sam, kaže. Ti mi je to šta ta poruka, da vidim kak je to poruka. Ping menu. Evo ga. First, glimpse of the SSS trophy. Social strength service. Social strength service. On the screenshot taken by pressing X in photo mode can be viewed. Pa nice, pa da, igra ima photo mod, a vidi ovo, ovo je cool. A vidi stvarno koliko igra izgleda dobro i koliko impresivno ovo izgleda, znači, topčić. Vidi, ovu, kad je bila beba, baš beba, a vidi ga, Bridges. Ovo su slike iz prvog dijela. Dobro, foto, šta ovdje imamo, bridge links, nešto. Aha, možeš pratiti statistike kao i to. Dobro, cool, same status. Dobro. Cool. Ali di mi je foto mod? Foto mod ono klasika. Kad izađeš, pa svisaš ovo dvoje. A nije? A možeš ovako mijenjati ovo. Šta je foto mod? What? Ovo je cargo, dobro, ništa. A on se može derat tako, dobro. Kako foto mod upalim? Ma joj. A objasnit će igra sigurno. Kako se foto mod upali, jel? Zašto sam se upalio u kameru visoko? Kako izgasim tu kameru? A nije to igra sama ta kameru napravila, a? Jer znam da ima taj mod, ta kamera kao... Ajmo se brže malo. Stvara Kiki, bulio sam. A da, Kojima radi, ono... Kad radi, onda radi. Odradi kak treba. Nešto kao i Rockstar, ja. Oni izbace jednu igru par godina. Više od par godina. Ali to bude ono baš... bomba. Tak i Kojima. Activate. Ok, aktivirali smo terminal, delivery terminal. I sad mogu delivery report. Average cargo damage 0%, opa.
0% sam 8 damage napravio na cargo. Pa ja sam kako ovo kraj. Ja sam to lijepo odradio, a? Svaka meni čast. I slava. Jesam da. Ma, piece of cake, prijatelj. Piece of cake. That's a relief. We'll be able to dispose of corpses properly once you've got us online. That'll be one less thing for our residents to worry about. Anyway, I believe you have some cargo for me, yes? Hideo Tarantino, baš. Ali svaka čast. Dobro, delivery, dobili smo parice, parice smo dobili, aj hvala Bogu da sam ja neke pare dobio. I total like earn, 420 lajkova smo dobili, ej, koliko lajkova, a? Pa toliko nisam dobio sve zajedno na streamovima. Sve zajedno streamove da spojimo, nemam toliko lajkova. Mexico i UCA, da, United Cities of America, da. Evo ga ovaj, nova verzija ovih vragova, kako se zovu, zabore se. Connected, može connected. Sad imamo General Network Coverage. Još jedan trofej, Starting Point. Nice. New strand established. Ok. Chiral network coverage successfully expanded. Commencing data collection. Aha, sad se ovo proširilo. Dobro. Šta bi ja sad tu trebao raditi? Ovdje imamo sad ove skillse neke ili nešto, a? Porter grade se zove. Porter grade increased. Nickname handler. Handler. Top. Porter grade increased. Congratulations. Top. Idem samo podići malo roletom da mi uđe malo više svježeg, friškog zraka, kaže. Sam sekundu. Skoro ono. Ulala, ulala. Ulala. Čikvečento. Jesu se lajkovi šta poboljšali malo dok sad tu stojimo? Jesu vraga, a? Ništa, a? Lagani 9 lajkića. A dobro, ajde, imamo vremena. Your Porter grade, kaže. Ok. Dobro, i sad šta mogu ja tu s tim Porter gradeima naraditi? Aha, total play time. Evo, sat vremena igramo igru. A vidi, sve piše, 4,2 km sam propješačio za sad. 35 kila sam nosio. Chiral network connection confirmed. And now we can begin fabricating the latest corpse disposal equipment. Until recently, we've been dealing with our dead by burying them in tar, but that solution was growing untenable. We should be okay moving forward. I really can't thank you enough. You must be exhausted after your long journey. We've prepared a private room for your exclusive use. Exhausted. There are countless dangers in these parts. You should rest until you're fully recovered. Don't push on until you're ready. Please, stay here before you set out again. Opa, skoro slušio, o. Ok, šta kaže, how are things in, ajde, malo nek mi ispriča, ja popijem malo soka. But there's nothing we can do to get rid of the BT area we created. Fear of BTs and damage from time-fallen chiralium exposure will continue to be a concern.
And let's not forget about the bandits willing to attack travelers and facilities. But so long as we remain connected to the network, we'll have access to new tools and technologies to help combat these threats. You brought us more than a connection to the outside. You brought us hope. Ovo podijelimo tu, može, lijepo, divno, krasno, dobro. Ok, šta kaže dalje, what was... As I mentioned before, we've been taking them to a nearby tar pit and dropping them in. Unfortunately, we took it too far. And it wasn't long before the whole pit turned into a BT area. In trying to prevent the emergence of BTs, we ended up facilitating their creation. And with the constant timefall in the vicinity, gyro contamination has only grown worse.